Semoga Allah tuntun kita untuk dapat selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan tersebut. Karena kita sadar bahwa suatu hari nanti nikmat itu bakal diminta pertanggungjawaban. Jadi kita mohon kepada Allah agar ditunjuki mensyukuri nikmatnya. Kemudian salawat dan salam ke ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan bagi kita yang telah menunjuki kita, sehingga dengan petunjuk beliau kita bisa menjadi orang yang berilmu pengetahuan, beriman, beramal soleh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahat hormatku Ima di Ibu pejabat sementara Kepala Desa Siolip dan juga Tumaradu Natobang Natoras, tokoh masyarakat alim ulama Hatobangun, baik nakinani iya sun desa Siolip sungguh ngani sun desa Sabarimba dohot desa-desa sekitarnya. Dohot na muliawan Imam Maradu amang songoni inang nami orang tua murid nadung mangamanahon popar na dihami adong maduk 7 tahun adong nadung 6 tahun dot nahami haholongi sa sudena Maradu daganak nami mulai sun MDA MTS sampai madrasah aliyah. Dohot na sangat humuliawan Maradu dongan-dongan sahabatku. Arana di son adong memang beberapa tamu memang dah terlibat dia di son, tetapi ia tamu sahabat dia mula ami manggorarna adong grup nami MSP. Ada MSP Muzakaroh setiap pasuo. Andikat pasuo Muzakaroh. Jadi on masuk sahabat-sahabatku. Di zona pertama sekali ucapan terima kasih Ima Tumaradu dongan-dongan Dewan Guru, ayah Ummi arana sadar anak kenani on acara tahun dah bisa sukses anggo indaharan ni hamu anggo au ondat nama nudu mina malo. Guna marjuang di son membayano sudah anak kinani hamu don marudongan-dongan guru-guru songon idot kerjasama dot daganak ta arana ning amang songon inang on sudah na ide-ide na lay don sampai dong lukisan di balakak kon on lukisan di daganak tay mo tay ide-ide ni maradu guru-guru tay dot bimbingan ni halay songon ibu saya na dong disampik tayon ot pekaryan ni halay masudeno. Jadi od sudena inda lopason sion jasa ni Maradu dongan-dongan guru. Apalagi anggi sini sabur ini sompat lebih muta bakit lambungnya masih buktu. Jadi ucapkan terima kasih na sabahat-bahat na Tumaradu dongan-dongan Dewan Guru. Sapadua na musengani ucapan terima kasihku Ima Tumaradu sahabat-sahabatku MSP Naurok Penakenani. Mereka ini adalah sahabat yang mendinginkan saya ketika di waktu panas, yang memegang tangan saya sewaktu hampir terjatuh. Arana mulai tabu kana ron ning amang sungani inang sejarah ni dahalan niya dong di sona terlepas yon peran ni halay Maradu dongan-dongat ko. Nadung hampir hilang kemudi 2 waktu. Tetapi mereka ada. Songon ibu singani adong di sondongan-dongan na kenani diaw na dikirim ni Allah Ta'ala. Udok kon gorarna dongan na dikirim ni Allah Ta'ala. Karena di 2018 ketika na kenani dahalan yang masih di tempat na lama, marasa kau inang kurang lokalna, terbatas lokasinya. Kelas aliyah pada waktu madung-adong sampai kelas 2 madung-adong kelas 2 waktu marasa kau buat kutu dia binanak kenani dagana kon narohakku. Jadi di son
Sanga songon dia pemuncul dia tete kumambain proposal lau. Ta indah tu Pak Gubernur, indah tu Pak Bupati, indah tu Pak DPR indah. Membain proposal lau nakenani di pembangunan dahlania si olipun tujuannya kepada yang terhormat Allah Ta'ala. Oh baninangon bo 40 borngin sumbayek tahajud proposal arana indaw binoto sanga songon dia kog bainotku. Maka dison dikirim Allah Ta'ala manakenani iya dongan dia una mulai membuka secara zohir perdalangan di dahlania si olipon. Siapakah beliau? Beliau adalah opungi Haji Baginda Makmur. Dan umar si tandaan dua mi memang di hutau salelengot na juga ada amyak harap. Na juga ada amyak harap. Ketika terbengkalai na lewati ia pembangunan di dahlania solid dison ma dikirim Allah Ta'ala melalui beliau sampai kepada ipar beliau saudara Abdul Manan Nasution Al-Sibuan Julu. Dan beliau adalah tangga sampai kami dipertemukan dengan Mas Amir Yanto yang beliau sekarang adalah Jaksa Agung Muda Intelijen Kejagung Jakarta. Dan pada waktu itu beliau adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Jadi on masudo kuning amang dot inang ondongan na dikirimnya Allah Ta'ala do. Arana ini dong nakenani dalan nomor dongan pada waktu itu. Dikirim Allah Ta'ala dalanna Allah Ta'ala ngaciptaon na sangasong dia supasuo. Jadi pembangunan di dahlania sioli pindah lepas pindah lepason sion jasa ni ima upungi Haji Baginda Makmur. Maka anak kenani mula marsa paroni amang dot inang mula dong di dahlania sioli acara sumatua tokoh masyarakat Haji Baginda Makmur. On mapardalanan na dongan na dikirim ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ido gora rin. Ido gora. Makanya selalu hubungan namin itu hubungan karena Allah Ta'ala. Apabila tidak karena Allah Ta'ala, tidak ada hubungan. Ada hubungan. Semua adalah hubungan karena Allah Ta'ala. Jadi disuan sangat mengucapkan terima kasih na sangat bahat. Kemudian semua ibu singani terima kasihku ima tumaradu orang tua murid nami. Terus terang semua niamang inang daganak muyon naupor ngado di sonon. Ami guru-guru nami por ngadon. Adong lo ison na usonggak. Manombotor teotor bang lalay tundi panyonggak. So dut pitu ni pondok itu merlo jung binayan. Wala mana ator bang. Tertinggal dong. Di rohak kunak kenani tuhat kuna banda ko japku deh babiat pida bogot papinda anaknya isar buti de talodan mina rohakku onda ganak tayon na kenani nanggot papinda na au sion dia sio topi jurang ni narakoi ima supor nga tong ditongali menang na sinok do puya mukor got lewat masumbayak subuh pola mana upor ngay. Songon babiat namanya talonan ni anak na papindan anak kenani ulang madabu tujuran ini. Ondo niat ko kenani ni amang songonin ina. Jadi mula marcani itu anak kenani. Ayo pimpinan ako jaman nina. Insumalo anak kenani niya mamahami na. Aso binayat songon. On matari mo kasi ko kenani niya tumarado orang tua murid. Ngadong mga amanahon daganak na diha adong sompat na 3 taon adong nakinani niya na 6 taon on matari mo kasi ko so ni busingani nakinani niya tari mo kasi ko imatu Pak Dekan titip salam tu Pak Dekan iyayen padang silimpuan arana madung mangalehen nakinani sa dalowongan di daganak ta mudah-mudahan nakina untuk tahun on mudah-mudahan adok keletong namanya nyambung tu iyayen padang silimpuan on maharapanku. Terima kasih nak kenani tu Pak Dekan songoni ya dapat mewakili. Mula majolo nak kenani amang inang dikata-kata nasihat nagot dokonot ku dihona pala bahada. Na para tamay nang amang
arana ho palagi kelas 12 on matok kon ot ditamat kon abis yunon nagyot terjun mahutu masyarakat nasihat kudi ho nakkenani amang inang holong roamu ilmumi on mana pertama matandana nakkenani ayah holong roaku di ilmui amal kon harana guru ku penakkenani amang sunido kunia isi hamuna mangamalkon ilmu na ima anakku mulana dia malkot ko ilmumu inda anakku ido hobar ni guruku diami aso harana al muallim wal muta'allim yashtarikani fil jannah guru dohon murid rap saulakon di surga tandana huwa na kurap tu surga hita tong mula na kenani na lalu hodisi berarti na tangit kono dokon arana ni dokon gurut tay na kenani na parjolo man dokon hata ami tanggung jawab itu na kenani manginang ilmu sampai tu ari parkudi mula di amal kot kuamah mula di amal ko ilmu na ami ajar ko ni na dapat ni insyaallah sampai tujolo ni Allah subhanahu wa ta'ala ami pertanggung jawab ko ni yashtarikani fil jannah on mana pertama holong ruang di ilmu mi tandana amal ko sapaduana nasihat ku dihona kenani amang inang tandai ibamu botoho sanga iseho harana adong donak kenani iya babiat harani namardongan dot ambeng yambangi ambengnya yambangi ambeng na terpisah siun indukna harana onat pang nakinani amang got tamat mau inda na di bawah pengawasan nami binakinani hobi anak ni babiat na ditinggal kon ni indukna mardongan niya dohot hambeng marbek ni daya dongan nay marbek ya manjapal ni daya nakinani bo manjapal ya aso naruat niya anak ni hambeng ya tongang gosong ni tandai nang nakinani ibamu botoho anak pesantren botoho nakinani alumni jago pakuling jago pamake tandana na dibinotoho nakinani isiho matandana na ulang nakendiawa ulang waktu di pesantrenon tertutup ko auratmu mulak ko tuamuan merbuka jilbab anak ni babiat nama namar lubut rap hambeng magorarungi nah, lima nomor 2 tandai nakenani isiho mulat tok anak santri iba mulat tong nakenani alumni pesantren iba madat tong ajan di musuh kita madatong imom di musuh jita madatong inang mandoa di wirid yasin on nomor 2 sapatulu na busengani nakenani iya boto sangan nagyot tu dia ilmu dilehen Allah Ta'ala tu dia nagyot pargunaot konon mo ilmu mon tututong nakenani iya dipergunakan ko di dalam na diridoi ni Allah subhanahu wa ta'ala mula dung adong ilmu di huamang marguna ho di masyarakatmu khairun nas anfa'un nas manusia terbaik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang baik inda isena pistarna ima sedokon bapak ina kenani nasion iain sidim parang sidimpuan adong do juara di kalas adong
juara sampai mulai tingkat kecamatan, kabupaten, sampai nakinani provinsi nasional. Tetapi narong akhlak, nama guna ya di masyarakat, bahkan di masyarakat membain owner lebih tambana. Tong mula terjun mahonak kenani amang tu masyarakat maraguna ho ima tandana na ibinoto ho na gyutu dia ho on mi nasihat na gyutu ko non di ho ho natulong mo cumi ingot ko arana mula natulong mo cumi na pertama tong may pasampi gurut tay api memang adong rencana aku naking pasampi tay may pasampi gurut tay jadi ibingot doi tetap berakidah ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah dan maturidiyah, berfikih hana berfikih syafi'i, kemudian bertasawuf al-Ghazali. Natulong mo cuma kena tiup deh. Tambah nani menatulong narokon diho. Ini ama holong ramu ilmu mi tandai nakenani ibamu boto sangat nakut tu dia ho. Imamang pikir kon ronang ronak kon di bagasan ni rohamu. Ima duktak kasudok ko ni arana mula ko nasihat ni guru namin na jolo dia ami sampai sanari alhamdulillah ami ronang de napendekan de dokon guru nami tay ami ronang doon dot ami amal kon manasihat ni guru namin na jolo dia ami pade huwa mang ingot Tuhan dua mo cumia pade huwa mang ingot Tuhan pade huwa mang marombar balok pade huwa mang marsaudara pade huwa mang masyarakat, pade huwa mang pamarenta. Ingot Tuhan hubungan habalum minallah. Arana dui mida hubungan habalum minallah wa habalum minan nas. Insyaallah on ami amal kon doon. Jadi otte ingot ko nakinani nasihat ya mang. Arana mah biar umur bahat naron busingani ya nasihat na dohonon diho. Bahatan na madabu. Adongan de sotik mermanfaat. Otik doya. Jadi ingot nakinani mula majolo na untuk MTS leksoni duduk kondiho inang arana sebelum no pemajunga duduk kondiho mula gyot manyambuk ko amang mula nakinani iya kehe tu umum busuk may urat nai busuk aso natong binakinani magkaji buho ilmu kalam mustalahul hadis usulul fikih hana makajimu baut tu baut noma mor tu mor andi kan mamarbuka ilmu kalam busuk mi urat nih woto marung busuk urat nih sangana terjadi tu batang nih marutus mi sudah bulung nih ima mula naget tu umuk ko mula nakenani iya naget tu pesantren musengani doho nah ulah kotong dodo be aso arana memang disapay dongan doawon di aiktinga dosi ikhwan udah nih yang mengajar di Babul murid nami juga na jual orang ustatan di Al-Mukhtariyah lalu si ikhwani guru pelajaran kelas onom kelas 2 sanawiyah jawab sederhana dulu di sia au guruna sudi do au guruna mula nakenani kehe utuna lain ijalagi ona kenani kok melanjutkan pelajaran na ulehe ni diho tuna lain marbeda tukangna irame mate dakka pungguron pungguron ni do to abang kelas muna na to sada dua tuh tong ni do kan nanida mo ya arana tukang narisonan akan naison museng ditukanginya dari tukang naibalikan museng di papinda tu son rabuseng na mati punggur rade mulai disot tukang na sampai tu ujung lek on tukang na mula dibalikan museng tukang na tok soni musengani sampai tu ujung lek soni museng tukang na mula au naron manukangi na rade asing museng model ni aso tetong au guru nahu daw ma kok maris ajar tahfizul Qur'an ku tuau ibu ruana non dapat kome onda di suratul ikhlas saja onda nini aso arana inda tukang tahfizul Qur'an tukang kitab kuning doina ama dayang gopor amu memahami Al-Qur'an jadi son mahoi
wajari matoko marnahu marsoro marmantik berbayan marbalago wajari mahui onar kajian tahfizul Quran setabi di tahfizul Quran memang job durwahku. Tapi ketika saya tanya mereka yang memberangkatkannya, kemarin juga saya ditawarkan itu. Ada anak kita di sana yang mau dikirim ke Jawa untuk tahfizul Quran. Saya bilang saya tidak mau. Ya. Karena saya tanya mereka, siapa yang menanggung jawab ilmu nahunya? Siapa menanggung jawab ilmu soroknya? Ilmu balagonya, ilmu mantiknya? Maka kata beliau tidak ada. Dia ditugaskan di sana 2 tahun menghafalkan Al-Quran. Maka saya jawab, malla mantiqalahu la siqata li'ilm. Siapa yang tak paham ilmu mantik tak bisa diperpegangi ilmunya. Bopi hafal Quran tul juz sinang. Ime sonelo kon guru taya. Api lihat nong nakinani Al-Quran na, api lihat terjemahna. Nah, itu koni Allah Taala di langit. So tengok di Al-Quran. Allahu 'alal 'arsy istawa. Allah itu ada di arsy. Nah, di aras dulu kenaninya. Kemudian mereka berdalih ada seorang budak yang baru masuk Islam. Kemudian Rasul bertanya, di mana Allah? Dia jawab di langit. Maka Tuhan di langit nih ya. Maka walusi ketika Rasulullah SAW beserta Abu Bakar berada di Gua Sur, maka Rasul mengatakan kepada Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gentar, Allah beserta kita. Berarti pada saat itu Allah berada di Gua Sur. Tiup benang nakenani ahli sunnah wal jamaah, Allah tidak bertempat. Karena tempat itu adalah makhluk bagi Allah. Tiup benang. Nah, jadi iman nasihatku di homulah sanawiyah palanjut do. Isi nagut mengajar ko nakenani iya balaghah. Lalu mana itando majas mursal kan min jikril hal wa iradatil mahal. Ini tuh hari contohnya lagi guru makoy kambing na tuh ya, disebutkan tempatnya yang dimaksud, disebutkan keadaannya yang dimaksud tempatnya. Majas mursal magoran nih anggo sanawiyan amar sayar balago itu tando majas mursal. Dokon Allah Ta'ala tu Nabi Musa, pas al ahlan zikri, tanyalah kampung itu. Pas alil qaryah ya, pas alil qaryah, tanyalah kampung itu. Min dzikril hal ya, disebutkan tempatnya, tapi bukan tempatnya yang dimaksud. Maksud ayat itu apa? Pas al ahlal qaryah, tanya penduduk kampung itu. Gitu ya. Wal jidaru yuridu ayyam qaddo. Ada banyak dalam Al-Qur'an ya, majas-majas mursal. Nah, ini yang menang kinani parisiajar yo anggo na parisiajar balago ho. Nah, lalu midokut ko Allah Ta'ala martangan. Allah Ta'ala marsuping, Allah Ta'ala marmata. So tetuk songoni kalimatna. Udah na so paham kan? Udah na so paham. Jadi iman nasihat ku dihoinang, mula nagyot manyambuk ko, lanjut kondo. Suita salose unia, ya. Kita salose. Mabira urat kenani iya na pistar tu ina. Arana soni nga maro na pistar tu. Tabi na kinani arana abet tong na kinani pakdekan kuliah dua ule. Estara dua di jurusan Al-Qismul Lughatil Arabiyyah wa Adabiha di Badans. IAIN Imam Poncol Padang. Na pistar tu dong anon. So na pistar tu. Inda giyotia hadis anggo inda riwayat Bukhari Muslim. Nah gitu yang mana riwayat Bukhari Muslim. Itong riwayat Imam Syafi'i ini yang busingani. Akan riwayat Bukhari Muslim do, hindi kita pendapat Imam Syafi'i ininya. Usapai itando di Syafi'i, itanda ho Bukhari Muslim. Pokok na ulama hadis Bukhari Muslim selesai ini. Maka saya jelaskan, Bukhari itu berguru kepada Imam Al-Humaidi, dan Al-Humaidi adalah muridnya Imam Syafi'i. Dari gini akan riwayat ni Bukhari do pendapat ni Syafi'i baru diterima ya. Bukhari na do lahir pada waktu Syafi'i jadi ulama. Andi gani mengriwayat ku Bukhari. Napistar tu. So indai tandaya ilmul hadis. Ya, kita kaji di kitab Mustalahul Hadis. Nah, dikaji. Jadi masuk porrakwinang di sotko. Di sotko. Nah, gimana sehat kuliho?
Nah, ingat ko, kolong rohamu di ilmu mi, tandai ibamu, kemudian foto sang anak tu dia. Di son marsapa di rohamu ya, supaya dong emberin dan di lambukku na rohamu. Nah, marsapa rohamu kan. Jadi di son mangido tolong anak kinani di orang tua murid, anso didampingi jolo daganak satu jolo, daganak masing-masing. Nah, jadi itu sudah ini kenani orang tua murid sanawiyah dot aliyah nadok popar na di joloon, anso maju maju itu jolo mendampingi.